ramai orang yang salah buat research dia, sampaikan that research after dia nak develop produk dia, lepas dia dah bawa keluar produk dia, benda tu rugi untuk dia. So sayang lah kalau macam tu, you have spent a lot, your time and your money, but again after you produce a product, habislah produk tu tak boleh jual. So not good. So now I want to emphasize on how to do a product market research. Bagus untuk developments on the product. Saya baru habis buat some giveaway to my followers. Thank you so much. And siapa yang dapat hadiah, I hope you enjoy the gift. Kita selalu dengar kalau kita nak bawa keluar produk, you kena buat research dulu, you kena buat study dulu. Yelah, of course, but study apa yang nak buat, research apa yang nak buat untuk bawa keluar produk, and apa benda yang you kena buat sebenarnya untuk make sure that you can produce a good product and you can deliver the objective of the product yang you nak jual. A lot of entrepreneurs out there, apa yang dia buat adalah dia assume dia punya solution tu boleh resolvekan others people problem, which is assumptions is okay, but having assumption alone sebenarnya tak berapa bagus. Bukan tak boleh nak buat assumptions, tetapi assumptions tu kena ada certain study untuk support that assumption, and barulah kita boleh buat research okay ke tak. That is what we call HDD, which is hypothesis design driven punya strategy, yang di mana kita buat scientific punya sort of resolutions daripada assumption kita, supaya assumption kita tak lari jauh. Kita betul-betul nak understand the problem and using a few extensive knowledge, so that knowledge can be applied bila mana you nak buat produk you. There are 4 steps yang saya akan cerita in this HDD, which is hypothesis driven design. One is we try to make assumptions, and 2 kita buat hypothesis. Yang ketiga kita buat research within that scope of hypothesis, and keempat dan terakhir sekali barulah kita design and build that product. So bila saya kata product, it can be anything that solve others people problem. It can be a product, physical products, or it can be a services yang you provide to your clients out there. Contoh, pernah tak korang tiba-tiba nak buat produk, contoh buat produk tudung. Kita kata tudung yang tak payah lipat, tak payah gosok, tak payah buat apa-apa, dia pakai jadi lawa sebagai contoh. So korang pun pergilah jumpa orang kat luar sana, tanya tak nak beli tak tudung macam ni dengan harga yang murah, dengan kualiti yang lebih tinggi, nak tak beli? Semua orang cakap nak, tapi bila nak launch that product, tak ada siapa nak beli. So why is that happen? Because you tak go through this process. So bear with me, a part of this process will guide you macam mana you nak launch your product. Okay? So bagi contoh macam tudung tadi kan, you memang suka pakai tudung yang murah, yang berkualiti, tak payah gosok apa semua kan. Kalau you pergi tanya orang, suka tak pakai tudung yang macam ni, murah dan sebagainya, of course dia akan kata suka, sebab dia memang pakai tudung. Sebagai contoh, you direct to that question terus. Why bila you launch that product, tak siapa nak beli? Cara dia saya nak ajar lah lepas ni. Phase 1 adalah assumption. So assumption process ataupun phase ni is very important, and you want to make sure that you have an idea and also make it as broad as possible. Bila you dah specific kat satu area, so benda tu akan lebih kecil dan lebih spesifik, and also akan susah lah nanti kalau you nak provide that solution. Contoh macam tadilah, kalau you jumpa audience you, jangan tanya dia suka tak tudung. So that's a very broad question. Instead ask them, apakah proses nak beli pakaian sebagai contoh, dan pakaian apa yang dia rasa paling relevan untuk dipakai. Kalau contoh pada waktu tu dia rasa dia sebenarnya tudung ni is something yang bukan priority dia pun, so dia sebenarnya nak beli jubah ataupun dia nak beli blouse, so probably dia perlukan benda lain, dia tak prioritisekan tudung. So how do you want to make sure that they prioritize the tudung? So itu yang kena highlight dah. Tapi kita jangan bagi that solution terus, kita dengar je dulu. So assumption ni is more on listening to others and also listening to your potential audience or clients, and dia nak kena tahu detail sikit lah apa benda. So jangan terlalu broad, tetapi jangan stay away from the niche yang you nak buat. So kalau fokus kita too narrow kepada satu point, yelah kita tak akan provide the best solutions lah. So kalau lah contoh tudung yang tadi, you jangan offer tudung tu terus. You tanya about the problem yang diorang hadapi bila nak pakai tudung. So macam mana yang problem yang diorang ada. Contoh diorang malas nak iron, so diorang malas nak basuh. Ya ke? Malas basuh? Jangan jadi pemalas sangat. Tapi memang solution ni is meant untuk orang malas. Contoh, kalau you boleh provide solution, pakai tudung setahun tapi bau wangi je kepala. Most probably mungkin orang suka lah. Tapi adakah benda tu? So you wanna specify on the features of the tudung yang you rasa diorang ada masalah. So apa benda? Adakah nak kena pakai brooch ataupun nak kena, I don't know man, I'm not wearing headscarf. So find that one. Saya bagi contoh tudung So macam mana nak buat benda ni? So memang dia manual sikit. So plan a session with a few audience or user, and you kena bercakap dengan orang, kena tanya diorang macam mana. And kalau tak nak tanya, you can go through this blog, atau kalau you jenis introvert lah, blog ke social media ke group ke. So kat situ you dapat
macam nampak lah audience orang yang suka tudung ni dia suka macam mana. Ataupun you tengok kompetitor you tengok kompetitor yang orang komen-komen tu kan, kenapa dia suka beli tudung ni so macam tu saja you can get side of it lah, apa benda. Tapi it's still assumption yang masih lagi tak detail. Yang paling detail is go and interview them, ask them betul ke diorang perlukan features ni macam ni untuk that kind of product. So type of user yang kita nak jumpa adalah potential customer, first timer ataupun dia baru nak pakai tudung tu. Loyal customer ini can be yang customer kita dulu and kita nak bawa keluar produk baru. So kita boleh tanya loyal customer kita yang lama. And of course orang yang dah stop guna produk kita nak kena tahu kenapa. And kalau daripada macam saya kata tadi, competitors kita akan bagi a broader vision juga about what to sell and what not to sell. So write down all the assumptions yang kita dah buat and prioritisekan mana yang lebih penting. Masukkan kat backlog and see which yang high values and low values, which one yang kena prioritize, which one yang tak perlu prioritize. And focus on the impact yang kita nak deliver. So that's phase number 1. So phase 2 adalah hypothesis. So you want to make a hypothesis, dah macam ni lah pula cikgu sains pula suruh kena buat hypothesis. Memang kena ada hypothesis. So that's why we call it hypothesis driven design punya approach bila kita nak buat keluar produk. Tak kisahlah you dah lama dalam industri ke apa ke, you can just use this approach. Banyak cara nak buat. Of course this is one way of doing it. Follow my YouTube channel and don't forget to subscribe untuk tahu lebih banyak lagi knowledge about business. So what you want to do is to define the hypothesis yang boleh validate. Okay, you tak nak buat hypothesis yang you tak boleh ada validation. So you can ada that matrix lah to test a hypothesis. As a framework, kita boleh buat macam a guideline. We believe that experience apa yang you nak bagi, we believe that having experience untuk pakai tudung ni macam is something yang kalau dia ada experience sekian, so experience ni yang kita nak bagi points masih bagus. And for what persona, audience yang mana. We believe that kalau kita dapat bagi experience kepada orang yang pakai tudung tanpa perlu gosok tudung tu ataupun basuh selalu, yang nak pergi bekerja, ni orang yang nak pergi bekerja, orang yang nak pergi bekerja, dan dia akan datang kerja awal. Tapi korang ni kalau datang kerja lambat awal ni masalah disiplin je. Masalah attitude. Tapi macam tu lah. So maksudnya dia boleh datang awal, pergi kerja dia sebab dia dah experience pakai tudung yang tak payah gosok. Sebagai contoh, ni untuk orang yang pergi kerja. Sebagai contoh So kalau yang work from home senang kan, tak payah gosok tudung kan. Tapi kalau if you ada a different hypothesis, make it into a different segment of hypothesis lain. So jangan campurkan lah. So ada different experience ataupun different customer persona, boleh asingkan hypothesis terus. Benda simple je. Kita nak buat a validation whether yang kita hypothesis yang kita buat tu betul atau tak. So kita buat a simple table yang kita kata okay, benda ni betul atau tak, benda ni hanya assumptions kita yang salah ke betul ke. So kita kena check. Ataupun ada benda yang kita kena take note daripada hipotesis kita. So bila kita dah ada hipotesis ni, so daripada hipotesis tu you can choose lah whichever yang bagus atau tak. So yang tu kita pergi kepada phase 3 pula. Phase 3 adalah phase research. Okay, research ni ada dua benda yang you kena research based on the hypothesis yang you buat. Satu kita panggil qualitative research ataupun yang kedua kita panggil quantitative research. So qualitative research ni apa? Dia adalah research yang non-numerical. Maksudnya dia tidak perlukan data insight yang banyak, dia hanya perlukan benda-benda yang subjektif lah. Saya suka tudung ni. Saya sangat rasa tudung ni menyenangkan saya. So kita tak boleh nak letak matrix on that kind of research. Walaupun ada banyak je research kat luar sana, tapi this is one of the way kita nak buat research lah, whether it's qualitative atau quantitative. So qualitative ni macam tu lah. So it's a non-numerical data punya approach lah. Kita nak understand individual subjectively macam mana diorang perceive towards a product. What are those assumptions ataupun perception yang diorang ada terhadap produk tu. But the validations can't be in numerical punya data, but you can ask them whether diorang suka atau tak, kalau diorang suka tu macam mana. So these statements is very important for you nanti bila nak buat marketing nanti. That's why you kena grab kenapa saya suka pakai tudung ni. Diorang akan bagi tahu those key area yang penting bila mana you nak buat marketing. So penting lah you simpan research ni semua. This one would be kalau dalam data punya industri kita panggil sentiment analysis lah. So sentiment analysis kita nak tahu behavior orang, kita nak tahu what is the language that people use bila dia interact dengan that kind of product. So it's very important for us to know this one banyak orang politik guna lah sentiment analysis ni, but it's very important to know how they react towards a certain brand. What words yang diorang guna, bahasa rempit ke, so korang dah tahu bahasa
yang interact dengan your brand is orang rempit. Tapi kalau dia guna bahasa yang very polite, very professional, so nampak ada orang ni coming from this professional background. Ataupun yang guna short form. So benda-benda tu kita buat dalam sentiment analysis lah. But that one is untuk orang yang dah skill, dia boleh guna benda tu sebab high cost. Tetapi kalau orang yang baru nak start buat bisnes, tak perlu pun buat benda tu. Tengok je kat komen, tengok je macam mana diorang interact with your brands, what sort of people yang masuk kat DM, what sort of language yang diorang guna. Kalau kita tanya diorang kenapa diorang suka guna tudung ni, so diorang punya respon macam mana. Kalau saya sendiri buat dekat saya punya post, saya tanya kenapa diorang suka tengok konten saya. So I get a lot of feedbacks yang very subjective tau. But I take that as my research untuk produce the next content. Method yang kedua adalah quantitative. Ni numerical lah. You analyze things using data, you describe and you try to predict and forecast data bila mana data yang you dapat. So contoh benda ni macam you can use survey, questionnaires, poll, but benda tu kita boleh tukar dalam bentuk data. Macam contoh kalau you jual tudung, you open, dia kata okay, kalau tudung ni mana orang suka, so you post kan satu tudung. Kalau orang banyak share, maksudnya dia suka tudung A. Kalau orang banyak like, dia suka tudung B. So ask them to share or like. As simple as that, you can get the numerical punya outline. Quantitative research ni again, kalau contoh berapa banyak orang pergi website you, berapa banyak orang view your product, berapa banyak orang interact and comments dekat social media, kalau orang beli berapa on one transaction punya price, cost tu. So basically based on numbers lah. Think about numbers, then benda tu akan determine that you are doing the quantitative punya methodologies. Tapi think about the details, then dia akan berkait dengan how you use the qualitative punya method. So it's very important for us to do both so that we get a broader idea macam mana nak launch a product. So once kita dah dapatkan the data and the subjective punya data tadi tu, then barulah kita tahu whether our hypothesis tu betul atau betul. So phase 4 yang terakhir, of course, design and build. Then you get a pretty good idea on how to design your products and how to market your products. And bila you dah validatekan your hypothesis, of course benda tu akan memudahkan you lagi untuk buat that product. Sebab apa? Sebab all the features yang dapat in demand, you can adopt that one in your new products. Ataupun kalau pun tak, sebab you nak buat MVP ni minimum viable products. Of course kalau siapa tak tengok video ni lagi, you can watch my video in Instagram, saya dah letak pasal MVP ni. But kita pun kalau design and build punya part ni, kita still akan buat MVP pun. Kita tak akan mampu nak memenuhi all the requirements coming from our audience. So mana-mana yang kita tak mampu nak fulfill, kita letak dalam backlog. So benda itulah yang akan menyebabkan customer kita akan datang lagi. Because why? Because we listen pada audience kita. So always do something yang that your audience want. And saya memang suka interact dengan loyal audience, dengan orang yang tak suka produk saya. So for me it's good lah. Dia loyal audience, itu very good. Tapi dia akan cakap bagus pasal brand kita. Kita nak tahu kenapa orang tak suka kita pun bagus juga lah. Tapi janganlah korang tiba-tiba bagi orang benci orang pula kan. Tiba-tiba jadi viral orang benci kan. Janganlah. So maksud saya yang orang tak suka beli your product sebab apa? We want to learn and we want to improve. Bukan sahaja korang nak buat marketing yang bagi saya bad marketing lah. Bad marketing is always bad lah. So don't do that lah sebenarnya. And test your first product and keluarkan prototype. And jangan expect you can build a final and punya product tu very perfect. Jangan, saya banyak kali cakap benda ni, always focus on product that you can sell and get the data again and then improve later on. Benda tu it's a circle. It's going to be a circulation all this process phase 1 sampai phase 4. Dia bukannya phase 4 habis. Dia phase 4 pergi balik phase 1. So it's a circulation process sampailah you akan dapat you punya MRR yang bagus. So MRR ni apa? Adalah monthly revenue rate. So monthly revenue rate yang you nak, contoh 100,000 setiap bulan sales. So kalau you dapat tu, you dah boleh selesa lah dengan that product. So letak KPI benda tu. Saya tak tahu you punya KPI apa. So letak benda tu, then you can know your MRR. Maksudnya dia dah stable and product tu agak matured because you have hit your target. Then kalau you nak increase more than that, you can keluarkan a new segment of product lah, ataupun you tambah features yang baru. This framework is not the best one, but this framework can actually guide you to have a clear strategy untuk macam mana nak layout you punya marketing plan, and also you akan ada clear validation on your assumption lah. You just not, ramai entrepreneur datang kat saya macam, saya nak buat produk ni because produk ni boleh solvekan this problems, but where does that assumptions comes from?
dia tak ada a good research lah behind the assumptions, which is not good. And also assumptions tak boleh narrow sangat macam saya kata. That's why it's very important for you to get to know your audience first. With that, then you can reduce the cost and reduce the risk lah daripada you buat produk yang tak ada demand langsung. Having a clear goal and having a multiple small projects is very important. Then you akan tahu which direction yang you nak bawa company you. So the idea of MVP ni adalah kita nak kena test secepat mungkin, so that the user can experience. So from there you akan reduce the cost and you tak akan habiskan banyak cost develop benda yang orang tak nak guna pun kan. So lebih baik you keluarkan MVP cepat-cepatnya lah. Kalau tak tahu MVP tu apa, korang komen je lah, saya jawab je lah. Saya tahu ramai orang tak tengok video MVP saya kan, so korang komen je lah, saya jawab. Okay, this session kita akan tanya soalan. Kita akan ada dua audience kita, Dijul dengan Aiman daripada Plan.co. Tak apa, saya ada dua orang audience kat sini, korang tanya lah apa-apa. So let's go, first questions. Apa maksud develop produk based on user ataupun fokus dekat user? So macam saya katalah, of course user oriented is very important for us to develop a good product. So macam saya pun belajar lah juga kan. Saya tak adalah tahu semua benda. Korang jangan ingat saya tahu semua benda kan. Saya bukan macam Azizah Osman ke apa ke. Saya memang tak tahu semua benda. So method yang kita guna dekat dalam company kita adalah what we call PRFAQ. Benda ni digunakan juga dekat dalam Amazon. Saya belajar benda ni lah with one of my staff member juga, my team juga. So PRFAQ ni kita akan guna, dia panggil press release frequent asked question. So dalam bahasa Melayu dia adalah you buat press release, a statement of press release, and then apa yang orang akan tanya, adakah benda tu really akan solve other people problem lah. So apa yang kita akan buat, kita akan buat the summary of that problem statement. From that problem statement, kita akan objectifykan that problem statement and what are the solutions. And dekat dalam press release tu, kita takkan guna any technical jargons. Maksudnya kita PRFAQ tu kena make sure bila orang layman baca, dia pun faham press release tu. So kami kalau kat dalam company kita orang memang guna benda tu. In fact, dekat dalam NGO Manufacturing Action pun kita guna PRFAQ lah. So PRFAQ ni memang nak betul-betul faham. So bila kita bagi dekat directors, bila kita bagi dekat executive team, so dia faham tak benda tu? And dia setuju tak? Kalau tak setuju, what solutions yang dia nak cari? Ataupun kita bagi kat orang layman, public, so dia tengok benda tu, dia faham tak? So bila dia okey, barulah kita akan develop the products. Kalau dia tak okey with that PRFAQ, kita akan buat readjustment. So that's what Amazon guna. So you guys can use it in your company juga. Okay, so go and search how to build PRFAQ in your company. So PRFAQ ni tak ada format lah, as long as you can understand what you want to do and you can resolve whatever problems yang you dah outline. So it's actually working backwards, want to know what's your audience want, and kalau dah ada validation baru dia buat lah. Okay, apa sebab orang tak validate dia punya produk ataupun solution? Satu, usually dia tak sabar. So aku rasa macam dia nak cepatkan benda tu. Tapi bagus untuk cepatkan. That's why kita kata benda tu dekat dalam MVP, which is minimum viable product. Kita nak make sure kita ship that product as fast as possible. Okay je nak buat macam tu, tapi validation ni penting untuk kita tak invest banyak cost. Usually kalau orang dia tak kisah pun cost dia nak invest berapa banyak. Dia salah banyak kali pun dia tak kisah, dia banyak duit. So mampus korang kan kalau tak nak kan. So suka hati lah, tak kisah lah. Tapi kalau macam benda tu korang tak ada banyak duit kan, korang guna duit investor, so korang kena study betul-betul lah. So janganlah, tak payahlah nak bazir duit investor kan, sebagainya. Contoh, so dia can be two side of it lah. Satu, dia ada banyak duit. Satu lagi, dia couldn't be bothered untuk buat research ataupun dia tak reti buat research. So aku baloi ni lah kan. Sebab tu orang tak buat validations. Atau yang ketiga, dia malas lah. So jangan malas. Kalau kita nak buat assumption tadi tu kan, how do we know if assumptions yang kita buat tu betul? Ataupun Okay. soalan yang kita tanya tu betul? So kalau dalam engineering, kalau dalam engineering, bila kita buat hypothesis testing, dia the confidence interval dia, kau dengar lah, confidence interval dia always 99%. So hypothesis testing dia memang takkan 100% accurate. Korang guna sanitizer pun 99.9%. Ada tak yang bagi tahu 100%? Tak ada, confirm tak ada. Kalau ada, bagi tahu saya. Memang tak ada. Sebab tu hypothesis assumption takkan 100% betul. Dan takkan 100% semua betul. Takkan. Usually memang akan rendah. 90% is good enough, man. Like I think 50% pun macam not bad lah, tapi 50% is like yes or no. So kalau 90%, 80%, 70% tu A lah.
Kalau dalam maths kita panggil 99% confidence interval. Confidence level. Confidence level of testing So 99% tu kira bagus bagus gila. Kalau assumption tu salah, tak apa So salah So korang buatlah balik hypothesis lain kan sampai betul. Kalau dah betul and confidence korang dah ada, then buat balik produk. Okey, Vic, kalau korang dah ada business existing ataupun produk existing, tak untuk sekarang? Sebenarnya dia boleh guna kat mana-mana phase. Baru nak mula bisnes, dah tengah buat bisnes, dah keluarkan 50 produk, tapi nak keluarkan produk ke-51 pun boleh guna. Tapi bagusnya kalau dia dah keluarkan 50 produk, dia nak keluarkan produk ke-51. Lagi bagus sebab dia dah ada loyal customer dia dah ada yang bukan loyal customer dia, yang benci dengan dia. So bagus So dia ada review kat situ yang boleh buat validatekan dia punya testing tu. So kat mana-mana area semua boleh buat. Dia tak ada stages yang mana kita tak boleh buat. So semua industri, semua area dan semua level of stages boleh buat benda tu. So for those of you yang nak buat produk, of course you need to study, buat benda tu secara smart and bijak. Janganlah main hantam je. So don't forget to subscribe and tekan button loceng kat atas sebab saya akan buat banyak video kat YouTube to get notifications. Comments if you have any other questions, definitely saya akan jawab. Okay, tanya soalan kalau korang tanya best, saya tak boleh jawab apa sebab saya berkata okay best saya tak akan reply that comment. Tapi kalau korang cakap okay ada soalan, ada legit questions, and in fact kalau soalan tu very complex, I try to make a video from your questions. Okay, and thank you for the collaboration with Aiman. Kita shoot hari ni video dekat plant.co. Don't forget to come, and that's how you grow your business.